And that when the coward boys were simply dependent on Krishna. Cuando los vaquerillos estaban simplemente dependiendo de Krishna, So Krishna was under the control of the coward boys. Krishna estaba bajo el control de los vaquerillos. For example, the coward boys fearlessly march into Por ejemplo, los vaqueritos marchaban sin ningún temor into gigantic demon Agasura's mouth. dentro de la gigantesca boca del demonio Agasura. And they were confident in their friendship with Lord Krishna. Tenía mucha confianza en la amistad del Señor Cristo. In order to attain the bhakti, one has to take the dust Para obtener el bhakti, uno tiene que from the dust of the lotus feet of the devotees, Lord's devotees. tiene que obtener el polvo de los pies de los devotos. One cannot relish. That's what when Prahlad Maharaj was asked by Hiranyakashipu that how can I attain the bhakti? Así de esa manera, Prahlad Maharaj se le fue preguntado cómo obtuvo el bhakti. And Prahlad Maharaj said that don't worry, you won't get the dust of the lotus feet of the devotees of the Lord. Y dijo, no se preocupen, ustedes van a obtenerlo del polvo de los pies del loto de los devotos. Without bhakti, one cannot relish the sweetness of rasa with Krishna. Sin bhakti uno no puede saborear el rasa de Krishna. And the verse we just now read was it's explained by Madhav Acharya. Okay, again, come again, please. The verse we read, like we read the translation of the verse, the meaning of that Madhav Acharya gives. Entonces, en la traducción que hemos visto, Madhvacharya lo explica de la siguiente manera. Says that Krishna was thinking that I should relish the same sweetness. Y Krishna estaba pensando, yo voy a saborear la misma dulzura which is enjoyed by my devotees through bhakti. Que disfrutan mis devotos a través del bhakti. Krishna follows the footsteps of his devotees. Krishna sigue los pasos de sus devotos. To purify his devotees. Para purificar a sus devotos. As the Lord walks behind his pure devotees. Mientras el Señor camina detrás de sus devotos, the wind blows the dust of the Lord's feet in front of his devotees. El viento esparce el polvo de los pies de sus devotos. Who then become purified by coming in contact with the dust of the lotus feet of the Lord. Que se purifica uniéndose al polvo de los pies del loto de Cristo. And we also read in Krishna book that when Sudama was coming back after meeting Lord Krishna, también leí en el Krishna book que mientras Sudama estaba regresando después de encontrarse con el Señor Krishna, the Sudama was very weak and he was walking back to his home. Sudama Varama estaba bastante débil mientras caminaba hacia su casa. Then one can ask that why Krishna did not give him a chariot to go back to his home. Yo se preguntaría por qué Krishna no le dio un carruaje para que regrese a casa. Krishna did not, the Lord Krishna did not give a chariot to the Sudama because Lord desired. Que Krishna no le dio un carruaje a Sudama porque así lo deseaba. That the dust which is raised by the lotus feet of Sudama, porque el polvo de los pies del loto que expelía Sudama, that dust purify the Lord's kingdom. Iba a purificar
el reino del Señor. Pure devotional service is so powerful that it can burn to the ashes. El servicio devocional es tan poderoso que puede quemar hasta hacer las cenizas All the obstacles encountered on the path of bhakti. todos los obstáculos que se pueden encontrar en el camino del Bhakti. Hearing the Srimad Bhagavatam ignites the fire of the loving service to the Lord. La lectura del Srimad enciende el fuego del amor por Dios. And that blazing fire burns the illusion. Y ese fuego bendito mata la ilusión. And the heart's impurities can be burned only by the fire of the loving service to the Lord. Y las impurezas del corazón solamente pueden quemarse por el amor puro por el Señor. And that blazing fire can send a spirit soul back home, back to Godhead. Y ese fuego bendito puede llevar a las almas de regreso a casa, de regreso a Dios. As a blind man is grateful to the doctor, Así como el ciego está muy agradecido por su doctor, con su doctor, for restoring his eyesight, por restablecer su vista, the bona fide spiritual master gives the fully surrendered soul el maestro espiritual le da a la alma completamente rendida to see the spiritual world and pastimes of the Lord. para ver el mundo espiritual y los pasatiempos del Señor. So we sing every day in the morning in the Guru Puja, Chaksudan Dilo se Janme Janme Prabhu se. Nosotros escuchamos ese verso todos los días cuando cantamos en la mañana. As the constant thinking of the objects of the sense gratification, Es el estar constantemente pensando en los objetos de la gratificación sensorial, the one becomes attached to those objects. que uno se apega a esos objetos. The same way, one who constantly thinks of the Lord becomes qualified. De la misma manera, si uno piensa constantemente en el Señor, uno se cualifica to render the loving service unto the Lord in the abode of Krishna. para rendir el servicio al Señor a Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur says that as the fire can purify gold, Vimalata Chakravarti dice que así como el fuego puede purificar a el oro, only the bhakti, not karma or jnana, can purify the soul fully. solo el bhakti, no el jnana o el karma, puede purificar el alma. The Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga are a part and parcel of bhakti. Raja Yoga, Hatha Yoga son parcelas del Bhakti Yoga. Those yogas don't exist separately. Esos yogas no existen de forma separada. The goal of life is La meta de la vida es to come to the level of pure devotional service, llegar al nivel del servicio solar puro, to the level of pure devotion, to perfect one's meditation. para perfeccionar la meditación de uno. In the end, there is one of the purport says of all kind of sufferings. Al final, uno de los significados dice que todo tipo de sufrimiento, The great suffering is attachment to the woman. el sufrimiento más grande es el apego a la mujer, Or having a intimate or having a close connection with those who are attached to the woman. o tener una conexión íntima con aquellas personas que están apegadas a las mujeres. Thank you, Lakshmana Agraja Prabhu, for putting up with me and patiently translating, Prabhu.
No, thank you. It's very, very nice. You're getting improved in your technique. Thank you, Prabhu. Thank you for kind words, Prabhu. Oh, you are so kind. You're both very cruel. Ambos de ustedes son muy crueles. Jai, so Prabhupada ki jai. Jai. Listen, the instructions of Krishna to Uddhava ki jai. Las instrucciones de Krishna Audava Kichai. Jaya Jaya Shri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Sri Chaitanya Jaya Vaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. So Gaur Purnima is on the 17th. Así que Gaur Purnima es el 17. Which means it's just 12 days from now. Así que solo faltan días. Yeah. So we've been reading the Advent of Lord Caitanya. Hemos venido leyendo el advenimiento del Señor Caitanya. Yeah. From Caitanya Charitamrta. Del Caitanya Caritamrta. Yeah. And I think I'll do dual language view. Yes. English. It doesn't permit this. Okay. Let me try it. I have to go to another view then. Advanced view, default view. Okay. Then, no? There it is. Okay. 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 Let me come on down here. Texto número. Okay. So Krishnadas Kaviraj says, Okay. Krishnadas Kaviraj says, Dice. oh, okay, your voice is disappearing. That he was going to give a summary of the Lord's pastimes. Nos va a dar un resumen de los pasatiempos del Señor. Yeah, and he described how Lord Chaitanya spent 24 years as in Navadvip. Nos explica cómo el Señor Caitanya va a pasar 24 años en Navadvip. Yeah, and then I think it was 6 years traveling as a sannyasi. Seis años viajando como un sannyasi. And then 18 years he stayed in Jagannath Puri. Y 18 días, 18 años permaneció en Jagannath Puri. Okay. 18 años permaneció en Jagannath Puri. Okay. Then text number 63 says, before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees of Navadvip used to gather in the house of the Vaita Acharya. Should I read Spanish or? Yeah, you read Spanish. Antes del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos los devotos de Navadvip solían reunirse en casa de Advaita Acharya. In these meetings of the Vaishnavas, the Vaita Acharya used to recite the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, decrying the paths of philosophical speculation and fruitive activity and establishing the super excellence of devotional service. En aquellas reuniones de Vaishnavas, Advaita Acharya solía recitar el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, criticaba los caminos de la especulación filosófica y de la actividad fruitiva y proclamaba la excelencia suprema del servicio devocional. In all the revealed scriptures of the Vedic culture,
devotional service to Lord Krishna is explained throughout. A lo largo de todas las escrituras reveladas de la cultura védica se explica el servicio devocional al Señor Krishna. Therefore, devotees of Lord Krishna do not recognize the process of philosophical speculation, mystic yoga, unnecessary austerity, and so-called religious rituals. Por lo tanto, los devotos del Señor Krishna no reconocen los procesos de la especulación filosófica, el yoga místico, la austeridad innecesaria y los ritos supuestamente religiosos. No aceptan ningún sistema excepto el servicio opcional. They do not accept any process but devotional service. In the house of Advaitacharya, all the Vaishnavas took pleasure in always talking of Krishna, always worshiping Krishna, and always chanting the Hare Krishna Maha Mantra. En casa de Advaitacharya, todos los Vaishnavas sentían gran placer hablando siempre de Krishna, adorando siempre a Krishna y cantando siempre el Mahamantra Hare Krishna. But Sri Advaitacharya felt pained to see all the people without Krishna consciousness simply merging in material sense enjoyment. Pero a Sri Advaitacharya Prabhu le dolía ver a toda la gente sin conciencia de Krishna hundirse en el disfrute material de los sentidos. Okay. Seeing the condition of the world, he began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of Maya. Al ver la condición en que estaba el mundo, comenzó a pensar seriamente en la manera de liberar a toda esa gente de las garras de Maya. Sri Advaitacharya Prabhu thought, if Krishna himself appears in order to distribute the cult of devotional service, then only will liberation be possible for all people. Si Advaitacharya Prabhu pensó, si Krishna descendiera personalmente para distribuir el culto del servicio devocional, solo entonces sería posible que todos alcanzasen la liberación. Yeah. This seems interesting to us. Esto nos parece interesante. Because Advaitacharya is incarnation of Mahavishnu. Porque Advaitacharya es encarnación de Mahavishnu. And he feels that he can't do it. Y él puede hacerlo. No. He feels that he cannot do it. Y él siente que no puede hacerlo. Ah, okay. I understand. Yeah. And so he's asking for Krishna to come and save people. Así que le está pidiendo a Krishna que venga para salvar a la gente. With this consideration, Advaitacharya Prabhu, promising to cause Lord Krishna to descend, began to worship the Supreme Personality of Godhead, Krishna, with tulasi leaves and water from the Ganges. Pensando de esta manera, Advaitacharya Prabhu prometió causar el descenso de Sri Krishna y comenzó a adorar a la Suprema Personalidad de Dios Krishna con hojas de tulasi y agua del Ganges. By loud cries, he invited Krishna to appear, and this repeated invitation attracted Lord Krishna to descend. Con fuertes voces invitaba a Krishna a que viniese y esta invitación insistente atrajo a Sri Krishna a descender. Before the birth of Lord Caitanya Mahaprabhu, 8 daughters took birth, one after another from the womb of Sachimata, the wife of Jagannath Mishra, but just after their birth, they all died. Antes de que naciese el señor Caitanya Mahaprabhu, Sachimata, la esposa de Jagannath Mishra, dio luz a 8 hijas, una tras otra, pero nada más nacer, fallecían. So some of us were thinking Así que algunos de nosotros están pensando that this was very similar to Kamsa. Esto fue muy similar con lo que ocurrió con Kamsa. Yeah, all of Krishna's younger brothers were killed by Kamsa. Todos los hermanos menores de Krishna fueron matados por Kamsa. And now all of his younger sisters are being killed. Ahora las hermanas menores son las que han sido matadas. So who were they? Así que, ¿quiénes fueron ellas?
they must have been special people. Deben haber sido personas especiales. So there are many, many more stories to hear. Así que muchas más historias para escuchar. Jagannath Mishra was very unhappy at the death of his children one after another. Therefore, desiring a son, he worshipped the lotus feet of Vishnu. Jagannath Mishra se sentía muy triste por la muerte de cada hija que nacía, de manera que con el deseo de tener un hijo, adoró los pies del loto de Sri. After this, Jagannath Mishra got a son of the name Vishvarupa, who was most powerful and highly qualified because he was an incarnation of Lord Baladev. Tras esto, Jagannath Mishra tuvo un hijo llamado Vishvarupa, que era sumamente poderoso y con grandes cualidades, puesto que era una encarnación de Baladev. The expansion of Baladev, known as Sankarshan, in the spiritual world is the ingredient and immediate cause of this material cosmic manifestation. La expansión de Baladeva, conocida como Sankarsana, en el mundo espiritual es el ingrediente y la causa inmediata de esta manifestación cósmica material. Yeah. So we're using a cell phone. Así que estamos utilizando un celular. Yeah. So that the cell phone is Krishna. Así que el celular es Krishna. Yeah. He becomes the ingredients. Se convierte en los ingredientes. Yeah. Then he actually becomes the cause of all the activity in this world. Y es la causa de todo lo que ocurre en este mundo. Yeah. The gigantic universal form is called the Vishvarup incarnation of Maha Sankarshan. Thus, we do not find anything within this cosmic manifestation except the Lord himself. La gigantesca forma universal se conoce como encarnación Vishvarupa de Mahasankarsana. Así pues, en esta manifestación cósmica no encontramos nada a excepción del Señor mismo. As the threads in a cloth spread both lengthwise and breadthwise, so the Supreme Personality of Godhead exists directly and indirectly within everything we see in the cosmic manifestation. This is not very wonderful for him. Así como los hilos de una tela se extienden tanto a lo largo como a lo ancho, la suprema personalidad de Dios existe directa e indirectamente dentro de todo lo que vemos en esta manifestación cósmica. Para él, esto no es algo extraordinario. If we see Krishna directly in the spiritual world, Si vemos a Cristo directamente en el mundo espiritual, he looks like the thread on a spool of thread. él parece un hilo en... What's the thing you keep the thread on when you buy it from the store? It's a piece of wood. Yeah, en donde están todos apilados los hilos. Yeah. Más Okay. But if we take the same thread, pero si tomamos el mismo hilo, yeah, and we go back and forth with it, we can make it into a shirt. si vamos de un lado para otro, con ese hilo vamos a hacer una camisa. So is the shirt real? Así que la camisa es real. Yeah. If I start pulling on one thread in the shirt, Si empiezo a jalar de uno de los hilos de la camisa and I keep pulling, y sigo jalando, what happens to the shirt? ¿qué pasa con la camisa? Yeah, it ceases to exist. Cesa de existir. Yeah. So was there a shirt ever? Así que ¿alguna vez fue en realidad una camisa?
Yeah. This is the example that Krishna gives many times. Este es el ejemplo que Cristo da en muchas oportunidades. So not right now we're sitting in Abhiram and Maria's house. Ahora estamos sentados en la casa de Abirán y María. The elves are in the kitchen cooking. Y los duendes están cocinando en la cocina. And the wind is blowing outside. Y el viento está soplando afuera. Yeah. And we're planning all kinds of things with our minds. Y con nuestra mente estamos planteando, haciendo muchos planes. So is this real? Así que esto es real. Abhiram Thakur. Alejandro Salazar. Yeah. Will he still be here after 150 years? ¿Él estará acá dentro de 150 años? No. Yeah. When first the fire will leave the body. Primero el fuego va a dejar el cuerpo. It will become cold. Entonces se va a enfriar. Yeah. And then the water will leave the body. Después el agua va a dejar el cuerpo. It'll join the rest of the agua. Y se va a juntar con el resto de la agua. Yeah. And then the skin will dry out. Y la piel se va a secar. Yeah, all the organs will dry. Todos los órganos se van a secar. Or they'll be turned into other things by bacteria. Entonces van a ser comidas por las bacterias. Yeah. And the bones will turn to dust. Y los huesos van a convertirse en polvo. Yeah. So was there ever an Alejandro Salazar? Así que fue alguna vez verdaderamente Alejandro Salazar. But behind all this, pero detrás de todo esto, really, realmente, is Sankarshan. está Sankarshan. Yeah, he's really here. Él realmente aquí. So if we have Krishna consciousness, así que si tenemos conciencia de Krishna, then we can actually see what this world really is. Vamos a ver realmente qué es este mundo. We can see the permanent reality of this world. Podemos ver la realidad permanente de este mundo. Yeah, and not just the temporary reality. No solamente la realidad temporal. Okay, so this is Jagannath Mishra's son. Este es el hijo de Jagannath Mishra. It's a very unusual child. Es un niño inusual. It's like Parvati. You know? Es como Parvati. She was actually the goddess Durga. Realmente era la diosa Durga. Controller of all the worlds. Controladora de todos los mundos. Yeah. Okay. So Jagannath Mishra has a very unusual son. Así que Jagannath Mishra tuvo un hijo muy inusual. And this is before the main event. Esto es antes del principal evento. Which is Lord Caitanya. Que es el Señor Caitanya. So let's read a little bit more here. Así que vamos a ver un poquito más aquí. Yeah, actually, the PCR test persons coming. You know? Bueno, las personas que me van a hacer la prueba PCR ya están viniendo. Yeah, so we may have to stop at some point. Así que en un momento tenemos que detenernos. Okay. Next verse. Because Mahashankarshan is the ingredient and efficient cause of the cosmic manifestation, he is present in every detail of it. Lord Chaitanya therefore called him his elder brother. The two brothers are known as Krishna and Balaram in the spiritual world,
but at the present moment they are Caitanya and Nitya. Therefore, the conclusion is that Nityananda is the original Sankarshan, Baladev. Okay. Can you go down a little bit, please? Okay. Al ser Magasankarsana el ingrediente y la causa eficiente de la manifestación cósmica, está presente en todos los detalles. Por eso, Sri Chaitanya le llamó su hermano mayor. A estos dos hermanos se les conoce en el mundo espiritual como Krishna y Balarama, I guess. Pero actualmente son Chaitanya y Nitai. Por tanto, la conclusión es que Nityananda Prabhu es el Sankarsana original, Baladev. And now they're on the altar here in the house. Están ahora en el altar en la casa. Disguising themselves. Están ellos disfrazados. Okay. Yeah. So in Caitanya Charitamrta, En Chaitanya Charitamrta, what's his name? Yeah, Krishnadas Kaviraj. Krishnadas Kaviraj, He doesn't give a lot of details about Vishvarup. no hay muchos detalles sobre Vishvarup. Yeah, because Vrindavan Das Thakur Porque Vrindavan Das Thakur has already given many details in Chaitanya Bhagavat. ya dio muchos detalles en el Chaitanya Bhagavat. So in Chaitanya Bhagavat, there's nice description about Vishvarup. Así que en el Chaitanya Bhagavat hay una muy buena descripción de Vishvarup. So he grew up very nicely. Él creció primorosamente. And I don't know how old he was before Lord Chaitanya was born. No sé cuántos años tenía él antes de que naciera el señor Chaitanya. But I think it was maybe a few years. Yeah. Quizás un par de años, unos cuantos años. Yeah, but everybody, was so attracted to him. Pero todos estaban muy atraídos a él. Yeah, and he went through his younger years and through his studies in school. Así que él transcurrió su vida infantil yendo al colegio. Yeah, and then, at a very young age, he would leave the house. Y a temprana edad dejó la casa. And he would go to like Advaitacharya's house. Se fue a la casa de Advaitacharya. To participate in all the Krishna Kirtan. Participaba en el Krishna Kirtan. Maybe very young, maybe like 10 years old. Era muy joven, quizás 10 años. And then when they were discussing Bhagavatam, cuando estaban discutiendo el Bhagavatam, he would give his ideas also. Él también daba sus ideas. And everybody was very enchanted by him. Y todos estaban muy encantados con él. So he would move freely around Navadvip in that fashion. Entonces él de esa manera andaba de manera libre por todo Navadvip. Yeah, and his parents never thought of restricting him. Y sus padres nunca pensaron que tenían que respetar. Yeah. And they never thought of him that he wasn't safe. Él nunca pensaron que estaba desprotegido. Yeah. And in the house, en la casa, his favorite room was the temple room. Su habitación más famosa era el salón del templo, digo más querida. Yeah, and practically speaking, he wouldn't spend any time in any other room. Y prácticamente hablando, no pasaba ningún otro tiempo en otro lugar excepto ese. So he was completely absorbed in Krishna Katha. Así que él estaba completamente absorto en Krishna Katha. And he was growing up very nicely.
y crecía muy bien. But then he understood Pero después se entendió that his parents were trying to make an arrangement for his marriage. que sus papás estaban tratando de hacer un arreglo para su matrimonio, So he left así que se fue, and took sannyas. You know. tomó sannyas. And Jagannath Mishra and Sachi Devi were devastated. Y Yanamirra y Sachimata estaban devastados, But Nimai, who was still a young boy, pero Nimai, que todavía era un jovencito, gave consolation to his mother. lo consoló a su madre. I won't do that. I won't take sannyas. Le dijo, no, yo no voy a tomar sannyas y yo no voy a hacer eso. Sannyas, yeah. So she was pacified. Yeah. Así que ella se pacificó. Yeah. So very exciting story. Yeah. Sí, una historia muy excitante. Okay. So next will come the advent of Lord Caitanya. Y después va a venir el advenimiento del Señor Caitanya. And there are, I think, also very nice purports by Prabhupada. Y también hay muy bonitos significados de Prabhupada. But I don't think we can see them in dual language view. Pero creo que no podemos verlos en lenguaje dual. So any commentaries or questions? Comentarios, preguntas, por favor. Anybody have any thoughts? ¿O no tiene algunas ideas, pensamientos? Guru Maharaj, Hare Krishna. Guru Maharaj, cuando se habla de el hermano del señor Caitanya, el que fue a tomar sannyas, se entiende que también es el señor Nityananda. ¿Podría explicar un poquito de eso? Es un poco confuso. No. Vishvarupa is another person. Vishvarupa es otra persona. Yeah, Nityananda was born in a different place from Navadvip. Nityananda nació en un lugar diferente a Navadvip. He was born in Ekachakra Gram. Él nació en Ekachakra Gram. He's the first expansion of Krishna. Primera expansión de Krishna. He's Baladev. Baladev. So he always plays with Krishna in that humor. Así que él siempre juega con Krishna en ese humor. Yeah. But he expands himself also. Pero él mismo también se expande. As Advaita Acharya. Como Advaita Acharya. And then also as Sankirtan. Y también como Sankarshan. Yeah. So Lord Chaitanya's older brother. Así que el hermano mayor del señor Caitanya, Vishvarup, is an expansion of Lord Nityananda. Es una expansión de la expansión del señor Nityananda. But these expansions are eternal. Y estas expansiones son eternas. They always exist. Siempre van a existir. So they are like separate personalities. Sorry, what was the word? They are like separate personalities. Son como diferentes personas. Yeah. Does that help? ¿Ayuda en algo eso? Todas las glorias a Srila Prabhupada. Muchas reverencias, Guru Maharaj. Jiara Nishinga, un momento, la Madre Yugala está respondiendo. Sí, Guru Maharaj, muchas gracias. Okay, comes now the defense. Sí, señor.
Boromandya Guru Maharaj, cuando el hermano mayor del señor Caitanya tomó sannyas, ¿él tomó sannyas de alguna corriente impersonalista o ha sido Vaishnava la iniciación que él tomó como sannyas? Como yo entiendo, aceptando sannyas de uno en la tradición de Shankaracharya. Yeah. As I understood, he took to sannyas from somebody in Shankaracharya's tradition, because that was really what was the only thing that was recognized at that time. Es que en ese tiempo era quienes se les reconocía. Yeah. Although there were sannyasis in, we call it, I think Ishvara Puri was a sannyasi in Madhvacharya tradition. Creo que Ishvara Puri está en la tradición de Madhvacharya. Yeah. And people accepted it, but they didn't think it was very, very authentic. Y ellos igual aceptaban. Pero no pensando que era muy fuerte, ¿no? Sí. Yeah. So, yeah. So, it describes, there's a description of his sannyas name. También la descripción de su nombre es sannyas. It was Shankara tradition. La tradición Sankara. Yeah. Gracias, Guru Maharaj. Maharaj, please accept my humble obeisances. All goes to Srila Prabhupada. This is Vedanta Kamandas. Oh, I didn't know you were here. Please correct us if we made a mistake. No. I was just reflecting on how Krishna makes his parents suffer so much separation, difficulty in every incarnation, practically. Can I translate the thing, please? Rebecca Ramán está diciendo de que él se preguntaba cómo es esto de que los padres de Cristo en cada encarnación siempre tenían mucho sufrimiento. Even as Lord Ramachandra, he made his parents wait many years, practically into their old age, to finally appear. Y de igual manera, el señor Ramachandra apareció del rey ya de avanzada edad. And then then he spent a few years with them and then left for 14 years. Y después de poco tiempo estar con su padre, estuvo desterrado por 14 años. And his father passed away in separation. Y su padre dejó el cuerpo en separación. And Jagannath Mishra also passed away quite early. Y Jagannath también se fue en una edad bastante temprana todavía. And Lord Chaitanya left his mother crying in separation. El señor Caitanya también dejó a su mamá llorando en separación. And with Krishna, of course, we know also so much separation for Devaki and Vasudeva. Y también Devaki y Vasudeva estuvieron mucho tiempo en dolor de separación. So is there a reason Krishna puts his parents through so much? ¿Hay alguna razón por qué Krishna pone a sus padres en tales situaciones? Does that have a lesson for us also? ¿Hay una lección para nosotros también? That was my question. Okay, comments. In the 9th canto. En el canto 9. Maybe it's in the prayers by Hanuman. Esas están en las oraciones de Hanuman. In the 5th canto. El canto 10, ¿sí? Okay. A little slow. I have a concept myself. It's faster. Hanuman is saying that Lord Ramachandra appeared to do some pleasing work for the demigods. Translation? Dice que el señor Ramachandra dice que vino para complacer los pedidos de los semidioses.
but he also came to show people Pero también vino a mostrarle a la gente ideal grihasta life. la vida de casta ideal. Yeah, and to show people Y para mostrarle a la gente yeah, that family life que la vida familiar, centered around sexual relations, centrada en las relaciones sexuales, is always a source of unhappiness. siempre es una fuente de infelicidad. Yeah. And so maybe that's the lesson, you know. Quizás sea esa la lección. Yeah, in the material world, En el mundo material, the more we expand things, the more we're going to suffer. mientras más expandamos las cosas, más vamos a sufrir. Yeah. Okay. So now the man has come to insert a Q-tip in our nose. Pues ahora viene el hombre que nos va a insertar una cosa en la nariz. And if we're positive, Si es positivo, we won't be able to cross the Indian Ocean. no podremos cruzar el Océano Índico. Yeah. Okay. It's our only hope. Es nuestra única esperanza. Is that Lord Ramachandra will look upon the ocean. Es que el señor Ramachandra va a ver el mar. And all the airplanes will become agitated with fear and let us cross. Y todos los aviones van a agitarse por el miedo y no van a dejar pasar. Okay. So thank you all for your association. Muchas gracias a todos por su asociación. We feel very purified. Me siento muy purificado. Yeah. Hare Krishna.